मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बख्तावर गई है कराची। लेकिन कराची जाकर भी उसके चैलेंजेस कम नहीं हुए। मुश्किलात और चैलेंजेस से भरपूर जिंदगी है बख्तावर की। बात करेंगे एक ज़बरदस्त किस्म के न्यू ड्रामा बख्तावर की। इसकी एपिसोड 1 को रिव्यू करेंगे और इसके साथ साथ इसकी एपिसोड 2 पर भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। What an absolutely brilliant start of बख्तावर। क्या कमाल की ज़बरदस्त किस्म की पहली एपिसोड हमें देखने को मिली है बख्तावर की। मेरा तो दिल जीत लिया है इस एपिसोड ने और मैं इतना बेसब्रा हो रहा हूँ कि कब इसकी एपिसोड 2 आएगी और मैं वो देखूँगा। एक बेहतरीन एक ड्रामे का जो पॉसिबल स्टार्ट हो सकता है वो हुआ है बख्तावर का। एक ऐसी लड़की की कहानी जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस में गिरी हुई है, मुश्किलात में गिरी हुई है। उसके ऊपर गरीबी है, अपने मामा मम्मी के एहसानों तक के बोझ तले दबी हुई है। बाप उसका जो है वो निश्चय है और काफ़ी अर्सा से गायब भी है। एक छोटा सा भाई है उसका, वो भी बहुत ही ज़्यादा बीमार है और ऐसी बीमारी में है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है और कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में बख्तावर, लेकिन उसके लिए मुश्किलात का एक पहाड़ है। अब देखना होगा कि कैसे बख्तावर इस तमाम तर मुश्किलात के पहाड़ को सर करेगी। एपिसोड का स्टार्ट आप लोगों ने देखा, एक छोटे सा कस्बा है जिससे बिलोंग करती है बख्तावर और इस कस्बे के लोगों की सोच भी इस कस्बे की तरह बहुत ही ज़्यादा है छोटी। इस एपिसोड का स्टार्ट हुआ बख्तावर के घर से और बख्तावर का जो बाप है वो है एक नंबर का नशाई और उसने अपने नशे में और जुए में सब कुछ अपने घर का लुटा दिया है सामान। और बात अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि उसने अपनी बेटी भी जुए में हार दी है और बख्तावर की जो बड़ी बहन है उसे वो जोड़ा देता है कि जाओ ये पेन कराओ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही फैसला करूँगा कि तुम्हारी शादी कहाँ होगी। और वो उसे हाथ पकड़ कर लेकर जाता है। एक किसी तरीके से निकाह भी नहीं होता और उसे पता नहीं वो कहाँ छोड़ आता है, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने नहीं तो बख्तावर का बाप देखा है और नहीं बख्तावर की बहन। और बहुत ही डिस्कस्टिंग किस्म का ये सीन था और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में रियलिटीज़ में होता भी है। लोग जुए में कुछ ना कुछ हार जाते हैं और क्योंकि उनका फिर नशे की लत भी होती है तो उनमें गैरत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती और कुछ ऐसा ही हमें इस सीन में भी देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का ये सीन था, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था और हम लोगों ने देखा कि बख्तावर यहाँ पर ये प्रॉमिस करती है, बल्कि बख्तावर की बहन उसे कहती है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए और तुम अपनी माँ को लेकर कहीं दूर चली जाओ। बख्तावर के जो अबू हैं वो नूरुल हसन वो कैरेक्टर निभा रहे हैं। और फिर साथ में हमने थोड़े बहुत हैप्पी सीन्स भी देखे बख्तावर के। वो अपनी दोस्त की शादी में जाती हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का सा डांस भी हम लोगों को इनका नज़र आया और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी बाय द वे यमुना। और काफ़ी कम दफ़ा ऐसा होता है कि दुल्हन से ज़्यादा उसकी सहेलियाँ प्यारी लग रही होती हैं। दुल्हन तो अटेंशन उसके काफ़ी मिलती है, लेकिन इस सीन में मैंने ऐसा देखा है कि जो दुल्हन है उससे ज़्यादा प्यारी लग रही थी हमारी यमुना जैदी। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की उनका डांस भी हम लोगों ने देखा हल्का फुल्का और वो डांस भी बड़ा बेहतरीन कर लेती हैं और नो डाउट शी इज़ वेरी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड हैं वो। और यहाँ पर फिर हम लोगों को एक और विलन इस ड्रामा में नज़र आए, वो थी ममानी और ममा इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो जेलस भी होते हैं और फिर वो इनको अपने काबू में करने के लिए ये फैसला करते हैं कि क्यों ना बख्तावर की शादी अपने बेटे के साथ कर दी जाए जो कि ज़हनी माजूर है और इस तरह वो कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि जो बख्तावर है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और इस तरह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल सकता है। और इन शादी के सीन में हम लोगों को एक और कैरेक्टर नज़र आया अहद का और अहद प्यार करता है बख्तावर से और इन लोगों की आंख बचौली भी हम लोगों को कुछ नज़र आई और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट सीन्स थे, क्योंकि यमुना ने जब भी आईज कांटेक्ट किया है बख्तावर के साथ, पहले तो एक आई कांटेक्ट इनका हुआ था तो दोनों एक जगह स्ट्रक ही कर गए थे, यानी लव एट फर्स्ट साइट जो होता है मुझे तो कुछ
کچھ ایسا ہی نظر آیا، نہ صرف بختاور کی طرف سے، نہ صرف احد کی وجہ سے بلکہ بختاور کی وجہ سے بھی، ان دونوں کی طرف سے مجھے تو پیار ہی نظر آیا۔ اور اس کے بعد جب یمنا شرما کر ہلکی سے اسمائل دیتی ہیں، دیٹ واز اے ویری کیوٹ لک آف بختاور، اور کافی زیادہ زبردست قسم کے یہ سین تھے۔ اب بختاور نے تو اپنے مامے کے بیٹے سے شادی سے انکار کر دیا، لیکن اس کے لیے چیلنجز بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ ایک چیلنج ختم ہوا تھا کہ ایک اور اس پر مصیبت کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب اس کا بھائی جو کہ آلریڈی بیمار تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ابھی پلاننگ کر ہی رہے تھے کہ ہم کراچی جائیں، وہاں پر جا کر اس کا علاج کروائیں، لیکن اٹ واز آل ٹو لیٹ۔ غربت میں ہے ہماری بختاور، اور غربت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کافی سارے مسائل کی جڑ ہوتا ہے۔ اس سے کافی زیادہ ایسے مسائل میں آپ گھر جاتے ہیں جو کہ ایک امیر فیملی کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتے، لیکن ایک چھوٹی غریب فیملی کے لیے وہ بہت ہی بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی ہمیں نظر آیا۔ اس غربت کی نظر ہو گیا ہے بختاور کا بھائی، اور کافی زیادہ دھچکا لگتا ہے اس بات سے انہیں، اور جو بختاور کی ماں ہے وہ بھی تھوڑا اپنا ذہنی توازن کھو دیتی ہیں، کیونکہ اتنا بڑا شوق ایک ہی بیٹا ہو، اور وہ بھی ایک ہی جس سے امید ہو کہ یہ بڑا ہو کر آپ کا سہارا بنے گا، واحد سہارا بنے گا، وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر کافی زیادہ زبان درازی ہوئی ہے ممانی اور ماموں کے ساتھ بختاور کی، کیونکہ وہ اس پر کافی زیادہ تنقید کر رہے تھے کہ اپنی بیٹی کو پڑھاؤ گے تو وہ اس طرح زبان چلائے گی، اور یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ تھپڑ بھی مارتا ہے اس کا ماموں سے، اینڈ دیٹ واز اے ویری گڈ ڈسکسٹنگ سین۔ اور پھر برادری والے سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ بختاور کی شادی کروا دی جائے ایک ذہنی معذور کے ساتھ، اور سب اس بات پر اتفاق بھی کرتے ہیں، اور اس کی ممانی آتی ہے بختاور کی اور اسے لڈو بھی کھلاتی ہے اور زبردستی اسے جوڑا دیتی ہے۔ دیٹ واز سو ڈسکسٹنگ۔ آئی مین مجھے نہیں یقین ہوتا کہ کیا اب بھی پاکستان میں اس قسم کے معاشرے، اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو اپنی بیٹیوں کا فیصلہ ایسے کرتے ہیں۔ میں خود آپ کو بتاؤں، میں کسی سٹی سے بلانگ نہیں کرتا، میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، اور الحمدللہ یہاں پر بھی کافی زیادہ اب شعور آ چکا ہے لوگوں میں، اور اس حوالے سے پسند کی شادیاں ہوں یا پھر شادی سے پہلے ایٹ لیسٹ بیٹا یا بیٹی سے پوچھا جائے، یہ اب یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ کوئی زبردستی کی شادیاں یہاں پر مجھے تو دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن شاید کچھ ایسے انتہائی پسماندہ علاقے ہوں جہاں پر تعلیم شعور کی کمی ہو، وہاں پر ایسے ہوتے ہوں گے، مناظر دیکھنے کو ملتے ہوں گے۔ لیکن بختاور فی الحال اس چیلنج سے تو نکل چکی ہیں، کیونکہ اس کی ہیلپ کی ہے احد نے، اور اسے کراچی کے لیے بھجوا دیا ہے، اس کو موبائل بھی دیا، ہیلپ بھی دی، پیسے بھی دیے، اور اسے کراچی کی بس میں بٹھا بھی دیا۔ اور ایک چیز مجھے اچھی لگی، جو احد کا کریکٹر ہے وہ کافی زیادہ پازیٹیو ہے، مطلب اس نے بغیر کسی لالچ کے ساتھ اس کی ہیلپ کی ہے۔ اس نے یہ نہیں بولا بختاور کو جاتے ہوئے کہ میں تمہاری ہیلپ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، بلکہ اس نے جاتے ہوئے یہ بولا کہ آپ کراچی جا رہی ہو نا تو کچھ بن کر آئے نا۔ تو دیٹ واز اے ویری گڈ سین، اور کافی اچھا کریکٹر ہمیں نظر آ رہا ہے احد کا بھی۔ لیکن جناب کراچی پہنچ کر بھی بیچاری بختاور کے لیے چیلنجز اور مسائل کا سلسلہ نہیں رکا۔ کراچی پہنچتے ہی سب سے پہلے اس کا سامنا ہوا ایک ڈاکو کے ساتھ، اور وہ اس کا بیگ لے کر بھاگ جاتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے دوڑ چلتی ہے۔ اس کی ماں کا جو ذہنی توازن ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ انہیں وہیں پر رکنے کا کہتی ہے، اور پھر ڈاکو کا پیچھا کر دیا۔ بیگ تو اسے مل گیا، لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کی ماں وہاں پر موجود نہیں تھی، اور وہ کافی زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ یعنی کہ ایک مصیبت سے بیچاری نکلتی ہے، دوسری مصیبت میں ایک نئے سے نئے چیلنج اس کے لیے سامنے ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسی ہی زبردست قسم کی کہانی ہے یہ بختاور۔ اوورآل اگر ایپیسوڈ 1 کی بات کریں، دیٹ واز اے امیزنگ ایپیسوڈ۔ میں تو بہت ہی زیادہ امپریس ہوا ہوں۔ پلاٹ کافی اچھا ہے، سٹوری اچھی ہے، ایکٹنگ اچھی ہے۔ یمنا زیدی نے کافی زیادہ زبردست قسم کے سینس کیے، ایموشنل سینس بھی تھے اس ایپیسوڈ میں، ہیپی سینس بھی تھے، ڈانس بھی تھا۔ احد یا کا جو کریکٹر ہے وہ بھی میں ضرور اپریشیٹ کروں گا، کافی زیادہ اچھی ایکٹنگ تھی۔ سو اوورآل اٹ واز اے کمپلیٹ پیکیج، اور میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ ضرور کروں گا ان لڑکیوں کو جو کہ کچھ کر نہیں پاتی، ان کے ڈریمز ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتی کیونکہ ان پر کافی زیادہ معاشرے کے ان پر پابندیاں ہوتی ہیں، ان کی گھر والوں کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ سٹوری ہے۔ اگر آپ نے لائف میں آگے بڑھنا ہے تو بختاور آپ کی رول ماڈل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈرامہ ضرور دیکھیے گا، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے سبق بھی حاصل کیجیے گا۔
सो अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी एपिसोड 2 की। सो आप लोगों ने पिछली एपिसोड के एंड में देखा था कि बख्तावर की माँ कहीं खो जाती हैं और वो उसे तलाश करने की कोशिश करती हैं। उसकी माँ का ज़हनी तवज़ुन ख़राब है और वो भी उसे ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगी, लेकिन यमुना ज़ैदी कहीं ना कहीं यानी कि बख्तावर जो हैं वो कहीं ना कहीं से उन्हें ढूंढ लेंगी और उसकी ये मुसीबत फ़िलहाल तक के लिए टल जाएगी। लेकिन उसका नेक्स्ट चैलेंज होगा कि कराची में रहने की जगह जो कि वो अपनी माँ की कज़न के पास जाएगी, देखना होगा कि वो कैसा करेक्टर होगा, सपोर्टिव होगा या फिर एक नेगेटिव करेक्टर होगा। और इसके अलावा अब एक लड़की जो कि सारी ज़िंदगी पिंड में रही है, पिंड की लाइफ में, और एक सादा सी ज़िंदगी उसने गुजारी है, कराची जैसे बड़े शहर में जब वो जाएगी तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे। माँ को ढूंढते हुए एक शख्स का उससे पला पड़ेगा जो उसे अपने जाल में फंसाएगा, अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन समझ जाती है एटलीस्ट एट दी एंड बख्तावर, और वो लकीली उसके लिए कोई डैमेज नहीं होगा स्टार्ट में। लेकिन फिर आने वाली दिनों में आप देखेंगे वो जॉब के लिए भी अप्लाई करेगी, जॉब उसे मिल जाएगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लाइक फाइक और वेल एजुकेटेड है, लेकिन उसे कुछ लोग छेड़खानी भी करते हुए नजर आएंगे क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो अकेली औरतें होती हैं उनके लिए हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा इस किस्म के चैलेंजेस होते हैं। लोग उन पर बुरी निगाह डालते हैं, बुरी निगाह से उनको देखते हैं और उनको अपने हवस के लिए, मैं स्ट्रेट अवे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इस बार में रियलिटी भी है, अपनी हवस का शिकार बनाने की उनको कोशिश करते हैं और ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारी ख़वातीन हैं मैं उनको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, जो लड़कियाँ हैं जो कुछ बनना चाहती हैं वो ये ड्रामा ज़रूर देखें। नेक्स्ट एपिसोड को भी इंशाल्लाह हम रिव्यू करेंगे और आई होप कि ये ड्रामा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा आगे भी। नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे ये निश्चित मसून अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।